la différence, celle qui dérange. هشام طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصاب بمرض التوحد. هذا المرض هو السبب الرئيسي الذي جعل السيد سيف الدين محمد يفتح جمعية أمل التوحد مستغانم هو وزوجته والتكفل بعلاج ودعم الأطفال المصابين. Je suis Madame Sifou Djembe, je suis la responsable d'un centre de prise en charge que notre association a. L'association elle existe depuis un peu plus d'une année. On l'a créée à l'origine parce qu'on est parents d'un enfant qui est autiste. Et on a appliqué des thérapies cognitivo-comportementales avec lui, on a vu qu'il y avait beaucoup de résultats, donc on a décidé de créer une association pour essayer d'aider plus d'enfants. L'association c'est Autisme Espoir Mostaganem. C'est une association qui œuvre en faveur de la prise en charge des enfants avec autisme, de leur famille, parce que l'autisme ça touche l'enfant et ça touche beaucoup la famille et l'entourage de l'enfant. Actuellement l'association elle prend en charge 28 enfants. On essaye de suivre les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire on essaye à peu près d'avoir un adulte pour un enfant, on applique les thérapies cognitivo-comportementales qui sont d'actualité aujourd'hui, donc ça on entrera dans les détails plus tard. Actuellement l'association elle est, on va dire, familiale. Parce que pour l'instant, on a peu de moyens. Bon, les moyens qu'on a, on les met en œuvre et on a de très bons résultats. Les enfants, ils font beaucoup de progrès. On est en train de, en collaboration avec les autorités locales, donc avec M. Louali qui nous a obtenu l'obtention d'un local. التوحد هو اضطراب في النمو العصبي للإنسان يؤثر بشكل شديد على تطور وظائف العقل في 3 مجالات: التواصل واللغة والمهارات الاجتماعية والقدرة على التخيل. يظهر ذلك خلال السنوات 3 الأولى من عمر الطفل. جمعية التوحد مستغانم هي حاليا بدون مركز بيداغوجي أصلا. يتم التكفل بالأطفال في البيت العائلي للأسرة des parents fondateurs de l'association qui sont monsieur et madame Sifoudir qui nous accueillent c'est-à-dire dans leur maison pour le moment. جمعية التوحد مستغانم تتكفل بالأطفال المتوحدين. أولاً التوحد هو اضطراب عصبي نمائي يظهر لدى الطفل قبل السنوات 3 الأولى. الأول وهو اضطراب في التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي. الاضطراب الثاني وهو يظهر في سلوكات مقيدة ومتكررة واهتمامات محدودة لدى الطفل. من بين هذا الاضطرابين يظهر غياب اللغة لدى الطفل، والتي تكون هي في غالب الأحيان هي العامل الأساسي لتنبؤ الأولياء بوجود اضطراب النمو لدى الطفل. Yes. 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 حاليا لا يوجد أي علاج كيميائي أو طبي بالنسبة للتوحد. الطفل المتوحد يكون الاضطراب عصبي يعني في الدماغ منذ ميلاد الطفل. الأسباب متعددة. إلى حد الآن العلماء في المجال الطبي لم يستطيعوا تحديد السبب الرئيسي. وجدت فرضيات عديدة من بين التلقيح والمعادن الثقيلة والبيئة، لكن إلى حد الآن لم يحدد مصدر واحد لذلك.
أسرع. اسم الحيوانات. أسرع. لؤي. أسرع. أسرع. برافو. برتقالي. برتقالي. برافو. اكتشفت عندها حالة التوحد، أنا ما نعرفش حالة التوحد ما تبدأليش أصلا. من بعاني 4 أشهر كان عندها تأخر في النطق، ما عندهاش اضطرابات بزاف، وكنت نتبع الحالة تاعها بتجربة في مصر، اختصاصي في هذه الحالة في حي صلاح، شارج كل أسبوع ساعة. من بعد عندي موقف في المستشفى خبرونا على هذه الإجبارية. 32 كيلومتر ونجيبه من عبد الملك رمضان المستقبل كوتيديانمون. كاين الناس اللي يسكنوا بعاد على اكثر مني 10 120 كيلومتر مستقبل، يروحوا ويجيو وما عندهمش لي مويان كما قال لك فينونسيال باش يصدقوا. حنا نتمناو باش الدوله تدعم هذه المؤسسه اللي راهي قايمه بالواجب تاعها كما ينبغي. الولد هذا كان الايامات الاولين باباه ما خلى به حتى بلاصه، كي جابوه لهنا كاين اميلوراسيون، يعني يسمى كاين كما قال لك حاجه جديده. وكاين الناس اللي صادين ما لحقهمش الحظ باش يجيو لهذه المؤسسه، قضى عليه ما عندهمش الاكتظاظ بزاف. ما كاين عندها 16 ولا 14 يقرا باش يدير البلاصه اللي ولدها ما كاينش. C'est un monde tout petit, à l'échelle d'un pour un. Un petit monde doux qui tient entier dans les bras de 2 beaux enfants fous. Un petit monde rond qui porte ton nom et qui ne fait pas. سيفوضيل وزوجته استطاعوا إنشاء جمعية أمل التوحد الذي يعد أول مركز يفتح أبوابه لمرضى التوحد بولاية مستغانم، لكن قائمة المرضى تزداد يوما بعد يوم، ولقلة الإمكانيات وضيق المكان يبقى الأطفال في قائمة الانتظار، وهذا يشكل خطر كبير عليهم. Des sourires dans les arbres, des jardins de Sophie, même le soleil est un fruit. وأنا رئيس الجمعية، أنا سيفوضيل محمد رئيس الجمعية تاع التوحد. حتى الآن عندنا 22 طفل لهم sont suivis chez nous, donc sont pris en charge chez nous. faute de moyens عندنا ليست d'attente اللي فيها أكثر من 160 طفل اللي ما قدرناش ندوهم عشان ما عندناش البلاص. دونك ان شاء الله قريبا الدوله عطاتنا مقر ان شاء الله نرحلوا فيه من على اشهر. حتى المقر ما غاديش يستوعب جميع الاطفال اللي راهم في الجابون. وهذه القائمه هذه تاع الاطفال اللي في الانتظار كل يوم تكبر ب3 4 اشهر. فوالا دونك هنا كاين مشكل، c'est un problème de santé publique qu'il faut prendre absolument en charge dès maintenant parce que ça c'est vraiment une bombe à retardement. Donc voilà donc والوقت يلعب ضدنا malheureusement يلعب ضدنا. احنا لا سوسيتي في المجتمع تاعنا مازال ما استوعبش الخطر تاع هذا الامر. وهذا سي فريمون يبون باغ روتاردمون. يلق المجتمع ويلق الدوله تاخذ بعين الاعتبار هذا الامر واليورجونس تاع هذا الامر. Je m'appelle Hicham. Quel âge tu as? 7 ans. Bravo. Ça va bien Hicham? Tu es content? Tu es content? Oui, je suis content. Ah très bien. Regarde-moi Hicham. Qu'est-ce que c'est? Ça va? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un micro. C'est un microphone. Ah bon. Donc actuellement l'association elle compte 8 personnes.
Elles comptent des personnes qui sont salariées, d'autres personnes qui sont bénévoles faute de financement, faute de moyens. Donc on les dédommage comme on peut. Donc on a 2 psychologues qui travaillent, qui sont là tout le temps. On a une psychologue qui est bénévole, qui fait tout ce qui est la partie diagnostic. On a des éducatrices qu'on a formées à la prise en charge de l'autisme, et on a aussi une orthophoniste qui est ici, ainsi qu'une ergothérapeute que vous avez pu voir, qui s'occupe de masser les enfants et de faire l'intégration sensorielle. جمعية آمل التوحد نشاطاتها متعددة ومختلفة، ولا يرتكز نشاطها داخل الجمعية فقط بل خارجها كما نشاهد في هذا الريبورتاج. Tout petit, à l'échelle d'un pour un petit monde doux qui tient entier dans les bras. Give me green. Green, Hicham. Give me green. Un petit monde rond. Give me yellow. Give me yellow. 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 Give me yellow. Yellow. Give me yellow, Hicham. Give me blue. 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 Give me blue, Hicham. Yes. Hey, bravo, Hicham. Ouais, bravo, Tata. Ah, perdu. Ouais, bravo, Hicham. À toi, Tata. Ouais, bravo, Hicham. Ouais, aïe, perdu. bravo. ولدي ايوب ذكر عندها 9 سنين. ملي كان عندها ملي كان عندها انو كان يبان انورمال. جا في العام هو هكا ما يهضر والو تعيط يا اخي ما يشوف النور. انت يا اخي يشوف السما يشوف. كان عندي انتباه كاع ما عندهاش انتباه. نقول لك ما يسمعش. جيت للسبيطار فوت عليه قال لك عندها بروبليم في الودنيت لا سكانير وكاع قال لك لا ودنيه نورمال. بعد تطبيب ما قلت لي بالك عنده تاخر ولا خليه شويه خليته من بعد طبيب واحد قال لي بلي عنده توحد. من بعد خويا فاني كتب ربي فاني ولده عنده توحد. عنده خويا واحد اخر فاني عنده ولده فيه توحد. ثم 3 اخوات معاورات. احنا عندنا 3 معاورات. هي خويا لما بيدخل كان في فرنسا عايش بيدخل هنا قال لي احنا نديرو حل ولادنا قال لك نديرو جمعيه. هيا الحمد لله جا شحال من عام نقسموا يجيب على الكوار سالوا عطاوه جمعيه وكاع على حالنا. تما قريب عامين يقرا عندهم في الجمعيه. قالوا كنا دايرين في الدار في دار البيت تاع الاب تاعي في بيت نلقاو كانوا 4 ولا 5 يقراو. دروك انا في الدار تاع خويا قريب 30 واحد. تما كاين شويه تحسن زعما خير من اللي كان. راهي يكتب شويه راهي بدا يقول كلمات زوين راهي خير من اللي كان. Donc pour l'instant malheureusement on est tout seul. Voilà, donc on aimerait bien qu'il y ait de l'aide, qu'il y ait une prise de conscience de la part de la société d'abord, de la part des الناس المسؤولين على هذه البلاد والمسؤولين على بلادنا, donc ils prennent conscience de l'ampleur et de la gravité de la situation. وإن شاء الله اللي فيها خير بيجي بعد. وفي الأخير نلفت انتباه السلطات المحلية والمجتمع المدني للاعتناء بهذه الفئة المهمشة. C'est un monde tout petit, à l'échelle d'un pour un petit monde doux qui tient entier dans les bras de 2 beaux enfants fous. Un petit monde rond qui porte ton nom et qui ne fait pas de bruit.